Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum abdina tormator bede kesokanepon Kiai Suryono kaangkui sambungan pamausan suratul Fatihah. Saya toraki dek almarhum Kiai Dasuki bin Amidin Kiai Syamsuhri bin Dasuki torseteja guru-guru epon Kiai Sekadua bengesepo epon Kiai Sekadua bencukan keluarga-keluarga epon seampon wafat melar mukai saporaah seteja tusana epa selamat dari seksa kubur, epa selamat dari fitnah kubur, topotona tati orang mulja bihurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi liqa'illah amma ba'du aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu wabti'adah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamaipun si hadir Kiai Ramli Hasan torjukan sahibil hajah pengasuh musalla Durul Hikmah seleran semulja Kiai Suryono beserta majlis keluarga seseteja nah abdina mulja agi beserta seteja tokoh agama tokoh masyarakat si abdina tak bisa nyebut setong per setongah namun tak ngorangi abdin to'ati tor mulja agin semulja para panitia penyelenggara malam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulja para pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa atau PJ Kepala Desa beserta seteja aparatur epon, seteja wali santri, wali murid, seteja simpatisan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, seteja santri aktif alumni rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari semangken awal bulan Sya'ban dan gaula sarang ajunan dipertemukan dalam setong majlis yang insya Allah penuh barokah karena peknal ke acara satu sosok manusia yang penuh eseramin barokah, etetepen barokah sehingga kaula ajunan para Rabu malam hari mangken nalpe dek ka manusia se paling mulja se etetepe banyak barokah kaula ajunan malar muka eseram na barokah. Karena terus terang Bapak Ibu kaula ajunan minabi namong hal sepat deng sayabas tong bitongan dalam kaudian resa penare maka kaula ajunan tak kira lastare karena tong bitongan tidak pernah selesai.
kak dinto urus na kerenaan. Tapi minabi urusan barokah kak dinto pereng si tak pedeng. Pereng si tak pedeng keng luar biasa ika putoh kaula ajunan. Benda ulama asmana Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau ulama agung di Mesir. Luar biasa wafat epon. Diiringi oleh ribuan manusia. Beliau gak dinto jaipon minabi aceramah. Minabi Abu Dhabu. Ring pasar ambu. Orang alakoh ambu. Dari saking luar biasa nah. Locoh, benih locoh. Penuh hikmah. Ulama besar asmana Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tapi beliau wafat kaula ajunan termilo barokana. Beliau ada bu, mahiyal barokah. Apa barokah? Coba ibon beliau. Barokah kak dinto jundun min junudillahi, jundun khafiyun min junudillahi ta'ala yursiluha ila mayyasha'u min ibadi. Barokah kak dito jundun khafiyun, bala tentara yang tidak tampak oleh mata, tidak kasat mata. Min junudillahi, dari sekian bala tentara Allah. Yursiluha, sesengaja Allah ngirim dak ka barokah kak dito. Ila mayyasha'u min ibadihi, dak ka orang si Allah ngasokanin. Kaula ajunan termasuk orang si kesokanin. Ketipon apa minabi oleh barokah? Fa in halat fil mal aksarathu. Minabi nalpe ka arta, maka arta kak dito pamerobog jan banyak. Maka asal lah bitong nasakoni king kau liang. Makanya kaulah ajunan jak burlebur tong mitongan nominal 200, 300, 400 ini kan nominalnya. Bada orang malau pada andik 10 juta. Orang madaja pada andik 10 juta. 10 juta romalau kuat agak bayi Roma aja mapana. Pendan 10 juta. King lepas 6 terus sampai mana? Bada madaja oleh 10 juta. Kering modal. Tambah lagi ke dokter, tes darah, tensinya biasa, terus dibolo berbulu-bolo. Isabak ke lab, pada penyakit tak bersih kabeh. Dibudin CT scan, pada tak temu ya. Dibudin bah habis ke setong orang, kau ulah sakit, keng dak penyakit tak. Ya bah dibudin bah timbul setong kesimpulan. Kening seher, Pak. Beres tak beres. Guna perian kata tangke. Hari mata tu manti dung malam pula ya senyer ko. Hari omong mak paharoko mololo malam. Ya menoreng ket ketundu tak rokok ah. Pula meri ya senyer ko. Terus begitu. Melarmu kesambian der tak senika. Amin. Termelu barokah. Amin. Arta kak dito barara, buteti arta segi buru kak dito, maki sakon ni pada munyin 10 juta, matenang, seneng, kaulian, pikiran seneng, sejak pon giasat, napa swarga pada kau, swarga wanika orang tandi otang nyaman tedung, swarga, tetikik ning tunya kak dito ampon swarga, kula masuk akal benda pada giasat pada kau, katiba nama. Karena beda debu nikmat swarga kak dito seipatoron sarang Allah ke bumi kento setong. Kenapa? Al itminan fil qalb, tenang di dalam hati. Mangkan panjenengan mangken disebut kenapa? Raudhah min riyadil jannah. Kebun dari kebunan swarga. Kayak itu kebun swarga. Punten nggih, ada musalla menika. Engki ada musalla. Di atasnya bede. Wujudnya di atasnya bede. Keng samangken kocak kebunan
Swarga. Apa mai kau jak kebunan swarga? Tenang. Panjenengan nika pengajian makin tenang. Sera, kondusif, kautan tak enggak. Boleh enggak boleh. Semari atokar saya lelaki ban saya bini atokar sekeluargaan makin elang. Bahkan makin nih para Rabu acara kayak ento islahan lil mutakhasimin. Semakin gak dito si akor tak pati akor karwa makin nih papolong sarang ki Suryono kalaban badan acara panika. Akor makin sementara kedua sementara. Laku ya mulai boleh nah. Ya kan bagi hosok para Rabu kan kaulah benar ajunan tak bisa hosok terus. Iki kan lebak pada sahabat asmana Hanzalah. Hanzalah kan itu para Rabu acabis pas tabangki sarang Sayyidina Abu Bakar. Nafaqah Hanzalah. Munafik Hanzalah. Si debu Hanzalah. Debu na Sayyidina Abu Bakar. Ampun jak debuan ngak nikah risiko raja munafik nikah. Ada apa mak debu risiko raja? Karena menoreng munafik dalam Al-Quran fitarkil asfali minan nar. Berdiri keren neraka. Ketika ulama mengucap munafik muslim. Itegur ampun jak ngucapkan senikah risiko. Tore habis ke Kanjeng Nabi. Sampun aja habis ke Kanjeng Nabi. Nafaqah Hanzalah. Munafik Hanzalah. Nabi Muhammad ada bu. Ana apa sambian ma ada bu munafik. Mata munafik kan Nabi. Abdi negak ditomi Nabi apolong sarang ajudan, awirit sarang ajudan, adzikir sarang ajudan. Abdi negak dito hadir ke majelis taklim ajunan. Seakan-akan swarga neraka beriadan mata. Ru'ya aini beriadan mata. Hosok Nabi. King bila mole ke Roma apa beli pole. Si hosok tak ada. Mun ngosok engki keluna. Hosok pas tak pati wad. Mun ngosok engki. Istilahnya syagalatna amwaluna wa ahluna, kami disibukkan oleh harta kami dan keluarga kami. Napa dapun Kanjeng Nabi? Sambian gini kejak saking hosok ning icompok napa ben hosok apolong ben kaula. Jak saking sambian ketika asampung ka pangeran ning icompok napa ben asampung nakalikan ben apolong ben kaula. La safahat kumul malaika. Sambian gento bekal asalam na ben malaikat magilen jelen. Allahu Akbar. Magi jalan salaman ben malaikat sampean. Artinya apa? Mula kenal ke malaikat ilan jalan. Tak leparak mati. Mula kenal lepanya pak malaikat kan leparak mati ya berarti. Jadi gula ben sampean dina jak sok-sok le tak terapas. Umpama abajang lima bakto hosok. Luar na bajang dino makita hosok nang tenang wey. Pada bansa nikah aksiru min dzikri hadimil laddat. Kan iku lagi pabenya engak kama mate. Keng pabenya engak kamate. Jo engak madono. Tak bisa sampean ngakana engak kamate burung. Tedunga ban binina engak kamate burung. Jagai kercat. Api dato ingat ke mate tuli ambu. Macam lako takut bahanga ngabar api dato. Tining malaikat para Rabu isebut apa nama? Perampok. Malaikat maut kan itu perampok. Istilah agama disebut perampok. Apa nama disebut perampok? Tak milih tempat. Tojo atewa. Dung teh dungan mate. Kerek ben bini nak, letak bisa pegentang, mate, bedah. Minta kerek, suruh napang, pakai kerek, suruh gentang, letak gentang, ikut deh, mate.
Lagi na BCN, Bunga Citra Lestari, Asrof. Mata tahu ah. Ijagain, letak jaga. Dan BCL, ndak. Saya ndak senang loh, kalau kayak gini ndak senang. Bisa gua kerja, isi yom tak bisa, kedua tak bisa. Tak senikan jalan, dan BCL. Mati. Ku tahu ke artis nih. Kayak ngomong, lehin kiai. Nabi Muhammad said, nggak boleh kun lupa nambian. Ya pacarapan. Pacarapan. Nanti wa matau. Ya waduh begagak. Mangkan Sayyidina Umar kan mau menghudus pedang. Siapa saya ngajak Nabi Muhammad seta? Mari dana. Entol kes leher ban kok. Etol kes. Lobor ngete kapi selain. Sayyidina Abu Bakar bah menang. Ada bu. Sebelum Nabi Muhammad beda nabi giyah. Sebelum Nabi Muhammad yutus jadi rasul beda rasul giyah. Teti sebelum makot kholat min qablihi rusul, sebelum nabi beda nabi dia, sebelum rasul, sebelum diangkat menjadi utusan, beda utusan dia. Keng sebelum Nabi Muhammad lepas ada sete dia, masa Nabi Muhammad pas tak sete. Pas ada bu Sayyidina Abu Bakar, siapa senyembah ke Muhammad, ke Nabi Muhammad lah sete. Keng siapa senyembah ke Allah, Allah tak sete sampai bila boy. Pak keker pedang ini. Iyoku. Hari boleh wah gundeng gili genteng. Teti make sakte aja wat magawat. Polan teku wah ngoca. Janya punya bentah montoro tak kare nyaman. Ya, lu neng. Tina jak bong sombong gen gering bayi akrondut. Muslim ni kasi ko mangkongan ni kabila tak gering. Mon gering infus ker. Benda keluar, tapi dah tu apa? Tak bisa bentar. Mangkat gue leban sambian, tak ning wak komangko, bener lagi. Loh, ni kasi hadir bani, kakek boleh beni keng oleh negara batibi senga, keng oleh negara sokana Allah, oleh kekuatan dari Allah. Mangkat mana bajang? Hayya 'alas salah. Beni bangun cak, siap. Ini mah. Bada. Tadi hayya 'alas shalah. Siap? Enggak. Hayya 'alas shalah. Berapa jawabnya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Teti sampean hadir kakak entau di keng bolan amari aco mo telur. Beni keng bolan susu telur madu jahe. Keng bolan diberi kekuatan sarang Dumun lari pagi telo kilo depak ke masjid kun jarak 100 meter tak depak. Mun tak iberi kekuatan. Lo dina. Bilu makita sok. Oh, mun Isra Mi'raj bentahon. Peringat na bentahon. Tahu apa sih efek Kanjeng Nabi? Ya salat. Mun sengkan saya salat biasa. Siapa sih tak sangka apa jang? Jojek ber Adan ni kasi berguna, namun bahasaan wah. Bener. Sampai gabai status ini story WA yang mengerti perasaanku hanyalah adan maghrib kok. Akaton geng pacar wah. Lawa salat duhur, adan, pangoca. Alhamdulillah, lewara asar. Ya. Salat asar, alhamdulillah, lewara maghrib. Salat maghrib, dak ada ngajawab. Ngakan kepini ser kesehatan ada jawaban sakan lapa heros toros ngakan tapi jangan siadan mah ngocak isa ku tak lapar gi makin koy toron gi ngakan tining malaikat pulang dengan agak kecewa sedikit anapa malaikat gurua mohon berpanfu ke ante dentean takok mi bade se kadua aban se abu kaya turaki ke Allah polan gini ke bekto mustajab abah ngakan sore boleh dikulakku ke tak ngakan ternyata memang begitu ya nikmat itu baru terasa jika sudah tiada paham begitu
Mon rebanari bulan sambian nggak makan kan ngakan melolo menu apa cetak pati cocok tuh coba topuk coba masakan mulai digulak kutakan sekali Allah ya Allah ngabas pucar ren acura es krim pucar ren acura es krim udah nak anak akun dulu buka songgona jaya nak kerok kundul acura gembar pentol. Jadi nikmat itu baru terasa jika sudah tiada. Bangkan jat parlo orang ria, mengak manusia soki miskin jat parlo ke toron, jeje melolo. Fir'aun pas tak tahu kering sekali. Ada terampas bang aku pangeran, jat tak tahu kering sekali. Jadi jat parlo kering nih kerja rezara. Imalar muka tertak sahara. Thank you, amin. Sambian terlancang umur kapi, terlebih petong bolo. Terlebih di petong bolo, belung bolo, sangang bolo, keng sehat. Mongun pada tang matang das ketedungan, kering, pakun mie kemi ketedungan, ketedungan, mayu mangkat bay. Ada apa? Takut tak sabar anak, putrana takut tak sabar karena anak benreng tua pangistona lain jauh reng sepo makabin anak ngabi 200 juta tak bentaan ada gerasan apa pada halo tanggap piru sebenting anak-anak niku laku padang tresnan mon barlo mari mandi sopur patas kata sakit deh aro bapakna bah ngocak ponau tang padahal kita majar sekali. Tapi mau anak nyombang kering tua 1 juta, kun tak ada bahasa kampung seyubu maki. Betul? Makanya kasih sayang orang tua itu sepanjang jalan. Nih ke jalan nih ke maki becok, pede apa ke Jakarta? Coba toro. Toro lah. Ke Bekasi apa depan terus lah. Baga pelabuhan nompak terus kalau lebih jalan terus depan. Keng minabi anak kering tua, kasih sayang anak kepada orang tua, pangiston anak kering tua, sepanjang galah, hari galah, berapa meter itu. Mangkala membian mau nandi pese, kelenon, saborana, mau nandi pese sambian, andi tunya, cak bagi kapi kana, walau ndak budi sambian tak kira sehat, mendola wakun beda keringa, bener. Setelah masuk ke rumah sakit, potran sambian tak kira nyompeng dan kiridu sederetan anggun. Tetimbian menandi besar 200 juta, bagi 200 teku tibi. Bah, kulaku 200 ke, yeletin melela kala tibi dan lamate melai faroid. Sambian jauh mula mikirin ini anak, kesedekah ka orang. Kok bisa begitu? Bah, maaf loh. Orang ini kemontar jalanan, hidup itu kan perjalanan. Betul. Hidup itu perjalanan. Imam Syafi'i menikah pada Rabu. Tinam bianja mikir Isra Mi'raj di Masjidil Haram ge musleh tobuk kumbian bola nang apa jangan engko jak sapi datu engko nunggu Pak Haji Reta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ki ngimamin ongko ke langit tong apa lembian bola nang apa jangan engko nang tinlah mun gun judul dia tak sesuai ban esen tak pada ban jajan ambian jajan guru bungkus wafer dalam keripik tin nang kong huan di dalam kece tin tolong pun gula Isra apa Mi'raj apa lembian lebon tahun ini bener iya bahira torai bener orang baru buat kemarin ki akhirnya Masjidil Haram Masjidil Aqsa kemarin langi pertama tetap mau benabian kemarin itu apa lembian gula tanda kalah kembian lah leng apa leng kan posanggi kembian ini banyak kau neng gen gelu orang yang pidato ni apa tocuk nah tadzkirah kan ku ingat main enggak tetimun gula ni kepada Rabu acara amma pas susus nikah terus pasambian embianlah hafal pas tidak disesuaikan dengan keadaan sesemangken main enggak apa kok mangken lah mau sema umpama andini umpama pagula bentama lampir kan tak cocok
Mon film lampir tan orang apa kiai ri. Paham. Jelas? Jadi kayak ikut hikmah. Jadi Isra Mi'raj di hikmah dan apa? Untuk kehidupan yang sekarang. Nah itu loh yang saya maksud. Dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Lu neng pacan kok. Dah pagi kemarin lu neng. Cek keburu nasan tulit orang gigir. Nabi Muhammad gak dito. Maaf. Imam Syafi'i gak dito. Nabi Allah mampangan kui tongkat. Tongkat yang kita ya. Itu ada kepanjangannya itu. Tongkat, tong bahe teket. Nah, tong teket. Diperiksanin Imam Syafi'i ajunan mak ngasta di tongkat modal. Walasta bi dhaif. Ajunan enggak ditobeni orang lemah. Mak aku tongkat. Apa kata Imam Syafi'i? Li'arifah anni musafir. Supaya gula ni ga oning sadar bahwa gula ni guna oding odi ini kan tarjelena. Risiko sebuah perjalanan ini ada dua. Kadang-kadang konsekuensi logis perjalanan itu ada dua. Satu, lesok. Bener. Nggak gula-gula penumpang speedboat lebur. Aing nampes deh. Lesok ngetek kayak tabu gula. Dapat ke tuan rumah atanya jeding wah. Coba lemules tabu itu. Jadi biasa kita pengalaman. Tak pengalaman dengan kabin tak pengalaman ngetek nih. Ibu dah remak. Kan doi gitu. Pahantam kromo deh. Wan, mari dingeki. Lesok. Senomor dua perjalanan nih kau tuh banyak sango. Jadi odi itunya nih lesok. Kok bisa begitu ke muslim? Gula tanya ke orang gili genteng. Di sana apa kan tuh? Beringsang. Adanya gula ke orang beringsang. Nyaman nih kayak beringsang beda kenapa tak ada? Aru nyaman. Beda tak ada. Can orang senyaman. Oh nyaman nih kayak guncak na orang. Can ring jebe sawang sinawang. Bener. Sawang sinawang nyaman ya. Ibadah mata na orang. Arwah nyaman. Tanya aki ke sekocak nyaman. Tak nyaman. Ke muslim nyaman. Konjongan pengajian menono. Iya tak teman ketiga. Udah sampean. Sambian minabi ketiga udah berharap. Berisiko besar. Tong. Penceramah tak oleh kering. Mana? Mun bah kau oleh kering. Sengunceng bah ngocang, engkau sengunceng loli setahun. Mi bah tak ender, jadi kau bah tak oleh gering ja. Faham? Ikan tak na orang, kadang baliho ibu di bah beda foto na kau le, ngir-sengiran. Ikan tak na orang, kiamat orang. Imat apa? Demuan naik. Sawang sinawa. Pangocang orang, waro nyaman, apa? Kiai. Jadi kiai santren pondok raja. Oh, jago nyaman jadi kiai. Santri lamba pun santri mangken tak ada. Mun santri lamba jaga bara. Neng dah. Mun mangken jaga bara. Beda apa bara kana? Hah? Mun lamba wararabu maaf. Sebenarnya akal ni santri laki. Punya akal lah mun lambo. Mun panas sebadana itu buri beri bang pote. Kita kudu rumah panas oh lemo lambo. Kok boran mari nyoba giye. Ya mun tak pengalaman apa entah. Bolan dulu tak nyembiana makin nyembiana tak bida tu sini. Allah harga diri. Yang bahaya syuting masuk YouTube bahaya dia. Samangken magi santri bini pada banyak akal lagi ya. Ya midaki bandring tuana. Pulan tak bagi ban giain. Oh, pen terjara mentromo ya. Berema semaput bah. Si kejang deh. Acura kejinan doa. Itu iban giain. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mantul gua. Dia tak gering doa. Jadi kiain bah ada bu,
jin dari dimari. Panggil yang tuana. Kita boleh. Alhamdulillah ada wah karo mana. Berapa? TikTok pakai jin wah. Ubur-ubur. Dari mama muda. Ya, TikTok. Embuk nabah norok ya. Ajil bapan syar'i, ibu di nabada mobil, pah nyorot launan, pah ngangkui cover musik, aku mundur alon-alon. Ya. Allah. Zaman now. Babali ka pondok, komat po oleh jina. Mungkin berita pati word. Karena orang yang berita benerin. Karena mungkin mohon maaf loh Pak, mohon maaf. Sesuai judul sinetron, dunia terbalik mungkin. Banyak keberadaan lik taba. Oning mbian si akhirat gila. Tak ngolat kan? Maaf pala ya tuh. Marah? Sebut apal Quran. Semala aleng-leng-leng. Qul ya ayyuhal kafirun bah ta'lam tatamu ban lakum dinukum waliyadin. Baca Yasin pada etemu. Oh la aleng-leng soyhatan wahidatan lada etemu. Apa ta'khuduhum apa faidahum aleng-leng boleh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu pakai yang baca subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un sadaqallahul azim. Dan senoro mak cek lekas Yasin deh. Ya mata lekas. Saya baca Zawaro, elang Zawaro. Bener. Aduh, tahu. Mungkin lik taba, ibalik. Montimin, saya nyama guru, kata aku moret. Tako moret ke guru, dambo, mungkin guru tako ke moret. Itu kolak kikir makin tuana. Bener. Apa ki Suryono wani kepada aramu paman sampai nokol ke segini. Musibah. Untuk nyampe kiare depan aja. Padahal ngajar ini guys aku tak berak. Abu berore. Ari soro neng jana guli. Soro kiri sekali. Cemira jana kana. Soro cemira jana. Iba kon rame jadi ya. Pon bila nak ngaji Quran, kita maghrib ampon deteng kade kalangker berarti kiai na edente santren. Nah, demin jeding yes benak kana. Ya dan musola sapoen benak kana. Mangken kiai na sampai para maghrib pete dente anak kana kita deteng. Kadung dateng bah nyambi pentol. Colok na posa dari saos. Pentola bedain plastik. Bila lah ada pentola plastik buang ya dan musola. Siasapuan kiain nah. Kiain nata bejor. Bener. Ya, monong teruan di anak alem. Ringan di anak alem panik kata gratis man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayyura'yal ghuraba minal fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Sahabat seron di anak alem muljaaki ulama kurun muljaaki hormat ustadta keng bening hormat malolo palamba ka ustadta mun lang hormat lamba ka ustadta mun tapalang anak nata alem ku laku kompoy apakun alem tak butuh amin butuh lamba amin madrasah bangun amin bila Maria ada bu Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi. Ika amma sambian la ajar geng kalau paining ta'limul muta'allim beda.
Jadi tak bisa. Mongkon lombok pada Ki Khotib. Ki Khotib panika ngaji ke Syekhona Khalil. Kak dinto ngaji Quran. Polan lulus surat Fatihah ke Syekhona Khalil. Aba nagi Khotib ni kapah nyampeli sampai secoko bering setisa. Fatihah pah nyambeli sampai secoko bering sebiring sang. Ngabi abadam peli musin. Fatihah beni tolo jus. Hahaha. Saya nggak mau madrasah bah mabada imtihan. Pas yang siang mabada karnaval. Oh bu, saya tontonin. Ngabi 3 juta. Ngabi 3 juta tonton. Tanya aki bi ustad ta. Puh, malarang. Bu, mau gabungan anak taning porop 3 juta ustad. Wah, ustad bahananya. Mau SPP mata majar. Dunia terbalik. Betul. Ini kamu keberadaan mangken. Zaman jan akhir. Walaupun infrastruktur jan ganteng. Teknologi jan canggih. Tapi nilai dan moral semakin jeblok. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Wa in hallat fil waqt. Jika menempati barokah itu pada waktu, ammarathu. Waktu itu bisa menjadi makmur. Teti waktu yang sekejap akan bernilai banyak. Bukti ini Isra Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi, tak ada bahasa malam, bisa mengelilingi semua planet-planet sebodoh, bahkan gulamator di luar planet. Kenapa? Karena beliau itu bertemu Allah. Kiai kulaban sambian terus mangken tak tahu di makenangna. Paham ini? Jadi di situ itu sudah bisa menembus, waktunya sebentar. Karena ayatnya salah asra ngangku ilailan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memberangkatkan malam kepada hamba Allah lailan, malam. Kenapa asra kok masih malam? Itu artinya tak ada paksa malam, sekejap. Wakilah katanya menurut ahli sejarah, Kak Dinto lampet Gusti Kanjeng Nabi nalika miyos, depak boleh Kak Dinto ki angga dari saking cepet dah. Kenapa begitu? Ya ketika mon letal BN barokah. Waktu sebentar bisa menyaksikan semua. Kula abrina satu analogi ke panjenengan ini, kias. Embian amempe 10 menit temu depak ke Mekah. Sejak 10 menit. Kok besok katon Maria tawaf, Maria sa'i, pakai melekorma 10 menit. Bener. Pakai tetemu ban widui. Ring badur mon ring badur kan widui. Ring celeng kok. Pesambian bocah. Oh, ki muslim. Kalau begitu mimpi Nabi Muhammad dengan bo mau ja mimpi jak ngangkui abdihi. Abdihi itu penjelasan berarti benih ruh, bukan ruh yang melesat dan bukan mimpi Nabi Muhammad. Bi abdihi itu kata ulama berarti dengan jasadnya berangkat. Loh, kok ndak rusak Nabi Muhammad itu tubuhnya, mata lokah, santaknya itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah diberi kekuatan di atas kekuatan. 1, taqatul bashar, diberi kekuatan manusia. 2, tokoh fauqa taqatil bashar, kekuatan di atas kekuatan manusia. 3, taqatil malaikah, kekuatan para malaikat. 4, tokoh fauqa taqatil malaikah, kekuatan di atas kekuatan para malaikat. Sampai para Rabu Isyabuakin, pada peristiwa itu sandalan Nabi Muhammad oleh para sejarah, ahli sejarah, ekoca paling mulja. Kenapa? Ki muljaan ban malaikat Jibril. Loh, kok bisa muljaan ban malaikat Jibril? Begini ceritanya. Nabi Musa itu ketika innaka bil wadil muqaddas itu, mbak nari badaning turisaina. Mbak nari ngadep engkau. Ini anallah, ini anallah. Ini anak Allah, ini ana rabbuka. Fakhla'na laik innaka bil wadil muqaddas itu. Engkau ari Allah, engkau ari pangeran baan. Jawab Nabi Musa, buka sandal baan aja. Jawab kan? Jawab mengapa? Buka sandal baan aja. Engkau ari Allah. Innaka bil wadil muqaddas itu. Marah
Ada tempat suci, buka sandal lah. Buka. Jadi pun beda orang aja habisnya ke kiai. Buka sandal lah. Ni roba nikah. Tapi ternyata ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, ngadep ke Allah, sandal kayak itu norok. Pada waktu itu malaikat Jibril tidak bisa masuk itu, tidak bisa ikut Nabi Muhammad, tidak mampu. Kan berarti secara tidak langsung sandal Nabi Muhammad muljaan ban malaikat Jibril. A'las sama'i sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam. Nabi Muhammad kan ditonalekan ongkau ke atas langit pada teki. Nabi malaikat Jibril bahadabu. Qala lahu Jibril qala lahu taqaddam. Monggo jenengan maju. Saya mundur. Tegur sareng Nabi Muhammad. Wa hal yatrukul khalilu khalilahu. Kenapa ada seorang teman akan meninggalkan temannya? Mi'tek ke kanca dina kanjana. Padahal sambian sing ngoni kaula, mangkene dina kiye. Keng dawuh malaikat Jibril, beni urusan atina tak atina, beni urusan teka tak teka, tapi urusannya mangken mampu tak mampu, abdin tak mampu, ngereng ajuna. Nikah para rabu. Sandal lah muljaan malaikat Jibril. Kini kata Pak ke sandal, sepenter nyari kancah. Arya sandal muslim. Taong ke aja. Salah nyari kancah. Salah nyari kancah. Jaring bahkan cawan muslim. Taong ke bangkong ke. Makai letak tokol bantuan rumah kayak gue tak patut berharap. Pas sandalong ke atas. Bener. Apa? Salahnya nyari kancah. Makanya mbian mangken ni malam hari mangken. Apa mak seneng sambian ngaji? Penter nyari kancah. Geduk tular, resonansi. Nika. Seneng mbian mangken gara-gara selain seneng. Ingat gelak orang nak kena gini macam solawat keng curang langit degapi lah. Payah ngarak. Tedung jong, tedung. Tedung. Jadi ni jangan. Mun benar nak gini ngani ke sokor Anapa? Berarti 20 tahun saya bakal datang Isra Mi'raj ke ibadah kan. Saya rasa terus lagi. Ya ro sing ider. Mangkana mun nak gini, mun antar ke musala, antar ke masjid, bagi masuk ke dalam. Berarti 10 tahun saya bakal datang masjid Ki Aisyah. Kan gini kisah Aisyah. Mun bahan kan lamang kata. Hah? Berangkat lah. Bener Ki? On, kita lanjut. On. Pada Abu Zubadan bulu yakin malam hari mangken sambian ini beri barokah. Magi sekejap raja ganjaran. Allah asalaman sambian ini selama kita beliman dosana ronto makanya. Amin. Mun ge Suryono jauh ge lain. Saben dah. Mun beda tamu jangan diberi aing, bayi tak usah apa beri pokari sweet dia aja. Pokari sweet. Tak usah beri dia aja, beri aing we lah. Boleh bagi beri ngakan. Wa idar irtahala bidunubi ahlil manzil. Mun mole tamu ya, deki iberkateh tusan tuan rumah. Tuan rumah re tusan iberkat lagi ke gula deki. Jadi kau boleh deki ini kan nyambi tusan tuan rumah. Baca gelap makin biar tamu iki ya. Sampean mau aja, mak kasta entar wah, jatah kasta. Deki sebelum dapat ke jompo, fayulqa fil bahar. Jaipun yonta laki tusan tuan rumah, kata ase bah, bi malaikat yonta laki. Berhubung sambian nih kan nyambi tusan Ustaz Suryono, jadi ini sambian norok ya. Ya, berarti bah ada tusan kepi dikira. Amin. Ku mau furon lakum. Mulai tusan sambian ada sekali. Amin. Dah tusan sambian ada pon dekian. Laku kebai boleh. Berem jaring bangken ni ketusan tau sehari ya teraki. Iki. Ya teraki mangken. Teragi HP jadi bener sambian lah sholat berjamaah ning masjid
berjemaah musola sopu tak toron sampai sholat duha. Oleh ganjaran apa? Haji umroh sampurna sampurna sampurna. Kiwur keluar di musola, keluar di masjid bedereng babi. Ini tak aku adungan. Aduh, tak ya bos berem, ya bos aurat. Tak wis, ya waktu ke depan jadi. Aduh. Sampean mah ngocak, kok kayaknya ndak adil yo Yai. Kenapa? Kok perempuan itu auratnya kok seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Kenapa yo Yai? Kalau laki-laki hanya sampai di pusar sampai lutut, macam gampang ini. Beni tak adil, ini ke faktor psikologi. Sambian mon bedereng lelaki, alebaran, pucel itu top sampai gentoot. Entara majeng, ini mah bedereng bini pah ngocak, sweet sweet, bada. Ada bada ring bini terus ring laki pulang lebaran bada ada ring bini terus ring laki pulang lebaran pan wow ya ada coba binian angkui ke lambina ke lebaran tahu sahabat tak angkui ke lambina kan sarah geluh angkui ke lambina pas kawasan lebaran asal lebaran coba jongkok lagian Maling wah Allah 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 waduh saya tak ketup sekali tanya ke buat nama tak sekali malah tak termasuk pandangan kedua berapa jadi lakal ula wa ala kastaniyah. Pandangan pertama itu nikmat, pandangan kedua itu dosa. Jadi malah tak masuk pandangan kedua, engkau tak ketep sekali. Nah. Jadi nyaman jadi dalil baik kebai jadi. Tahu ke dalil yang tak tepak ke kenangan. Tak bejang sepu, pangang kui dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak bejang sepu mana? Wah, Allah itu tidak pernah memberikan beban kecuali berdasarkan kemampuannya. Kok yang tak mampu? Ya, tak apa saja. Apa sih mampu? Mau tak kenging paksa kita lagi bagi. Kira jo koncoran. Lebih bagus timbang salat sunnah 1000 rakaat mungkin alhamdulillah terima. Lebih bagus ketimbang alabat orang mate sebuh di menemuah. Pangambil berempat beras. Mendelereng mate sebuh. Dujari kampian mon beda pengumuman innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ampun tinggal umur semakin juga kampian bang ucap. Lebih dereng mati pole. Wa malawo kita mare ya made je keluar pole. Dari takok luang ngasih beras, kor lebih manok kuwak. Amunyi burung hantu lem-malam wak bang ucap. Duh dereng mati re. Ya. Nah beda malaikat dan tenok kuwak. Badereng mate pasti pandi ini kita nyaki lecak mbak lecak iya lecak lemes duh sekut ring mate reko Allah apa lebih bagus tempang nyapot ring gering sebuh wih di mah makin musim corona tak kira pas sebuh ja bian mau nyapot ring gering salah kita tepak jadi ring gering jadi begering sakit apa buat nabak liver duh ya Allah Arab persis bentang tetang kebak beremah mati lah Pak lekas mati jen ini bagi letak mati jen sarah mbian bagi alabat bersabar ring semate kali kocak takziah bernyabarin, oh jangan sana mati, sakit napa kakak bah, malah subuh ngomor waduhan, pejar senika bah, menering bagus pak terapas, melarat jadi ring sabar ngak kakak, dia jujon nangis, orang yang labat kita jadi pas rontur tak ketemu mana, pajak beri nase tak ketemu mana, lu jaring beras sambil benih yang nyompeng roporot panro, nah ibu beri nase mau lena. Mun tada esen naro kita an lemole aja.
Berdering bebini lahir, nyambi beras, tilik bayi. Mulai mayang geteng deh yo. Terserah. Maka ton demang. Sadapa koroman pakai tota, pakai semi goreng. Pangoca mie pole gua. Ma entar. Oh ya Allah. Jangan lagi mak tahu kiai aja. Tak tahu ah, jago sekut ngeteraki. Mau nareng bini ini kan harga tawarnya tuh loh tinggi. Mulai di matoman mare. Berapa jilbab? To seket betong bolo pak. Wow, wajeglek. Oh, separuh. Mentai bagi ke menyingke. Siap. Arapa? Yolok mare nih. Capote yolok angar pak. Ero lagi aneh tak banyak komentar. Berapa sarong? To seket beli. Neng laki ada sana bermon mobil, kapal, mama, puru, sape, oh sarong tak nabar aja. Anapa? Mikir ngangkui akal. Menreng bini, mikir ngangkui perasaan. Kadreng bini ini kan mikir ngangkui perasaan, bener. Wanita itu sanggup menyimpan rasa cinta walau bertahun-tahun, tapi tidak sanggup menyimpan rasa cemburu walau sesaat. Aduh aku pak ibu diwa. Bener pak. Andi lakeh pelak dari pelak ke magi akemia terakhir. Ayo mana kemia? Aku bedetin. Kita nyaki ban si bini. Mak bengalan benang. Wah mon guntin tetin magi telong kai lemar. Ku andi doa andalan. Doa apa kak? Wa mabarik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Apa jadi doa sebelum makan jadi? Apa iya mau nih baca magi tinta kok senyema. Tako kakan. Pela ke 10 tahun, setengah terakhir kemiri 10 tahun. Apa ada SMS nyasar, WA nyasar, pangoca. Apa kabar papai? Wow, kiamat pak. Pangoca. Ya, di mana? Engkau benbak nakabin 10 tahun kita tuh mengucapkan papa mama, papa anta kae. Padahal itu nyasar. Kita tidak cross check, tidak klarifikasi, tidak tabayun. Makin ini kan banyak kabar hoax dipercaya gara-gara tidak tabayun. Padahal santri kula ini kayak compok udah nak kena santri mondok. Sekoni petong poluan apa satu sini. Nak kena nih gini. Ini apa? Ompama. Pantar ke bapaknya. Pak, apa? Kau landi kan sokon geng buana bucok. Pak, apa? Sokon lagi muslim bucok. Sokon lagi muslim bucok. Ya buana sokon si bucok. Keng bapaknya tidak klarifikasi. Langsung ngepergi ke mabara kata tanggana. Pai tambahi bentar. Nih seragi muslim. Ada apa? Sokon bucok. Sokon. Dibudin si mabara langsung ntar ke mana? Ini digaper bani. Tambahi apa? Ternyata ke muslim kencing manis. Apa? Sokon bucok. Bude pasar Raja Pamekasan nyaman pasar Kolpajung. Tambah ila panore ke muslim sambil ke rumah sakit. Bener rumah yang putasi sokon. Apa? Sokon bucok. Pas Hamidi ntar ke rumah. Ring sekut. Bang ulok salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak gulu mancing pak keluar di rumah. Tadi ngalerek mudah Hamidi ke sokoh. Palsu. Apa asli? Tapi aku likrik na. Kau lah juriga. Nah apa di mak ngabas sokoh kau di?
Saporan lagi ngiding kabar abdin ge. Napa? Soko na buco. Abba. Derma kabar itu gua. Soko na ge muslim buco. Apa bener di guru di. Buan sokon buco. Ya Allah. Teti buan na sokon se buco. Jadi mian mau ngiding kabar jak langsung guluno. Klarifikasi ke lo. Dibudin baik capo fitnah. Mage telur kol 2 malam baik kelah. Capo soko na buco. Paham? Corona pertama ro kan boy ngam ya. Cokol 2 serongan lah telur. La ilaha illallah. Magi bini kau ulah aja keon. Mas serongan lah telur. Apa bana jadi? Tang di kita luang gowi gula. Apa makai Nabi betul tak? Nabi Adam. Tak ada yang jamu setan ni. Saya kebayi hoak. Mana guma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Oni ngembian. Anapa mak suroja mak nyemak kakak junik? Ambian takut jadi malaikat. Ambian takut langkeng bedening swarga. Jadi muntro langgeng ah. Kakak. Beda orang ini. Beni langkeng bae petoron ke bumi. Geng bocor nikmat Nabi Adam petoron di bumi. Jano gili genteng ada orang. Mau tak tahu ke Jakarta aja. Ada ibu kota mah bedi swarga bedi ibu kota. Ada perjuangan dah. Oh, tiningkau leban ajunan pada Rabu, mentero abadi ke swarga, kau tu berjuang, betul? Amengki, afasibtum. Apa kan? Niser banget. Posangan, sandrene guys, Suryono posangwan. Malia pentol ngada. Waduh lebur. Iwan, tadi ulang na boleh. Apa bak najriya la yakin jak masuk aswarga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah kita tahu di mana bak najriya saya berjuang. Di mana bak najriya saya sabar. Jadi pun terus masuk aswarga berjuang ben sabar. Kena, benar lagi. Berjuang ben sabar. Tan Suryono makin berjuang. Kau leban sampean berjuang. Tak mangkat kena. Gitu ju. Lebur kena. Posanggi ya pidato ndenya. Banyak iklan ndenya. Yang tak apa cara yang lang. Ni kesan saya parlo enak kan ageni ni gitu gitu. Jadi gue leban sampean berjuang ben sabar. Jadi pun terus masuk surga berjuang sabar. Makin kemian berjuang. Mai ko berjuang di muslim. Bo. Biasa nambian ni makin ni kan nungok sinetron. Pahalir pagbedi-bedi. Berjuang sabar. Ambian ni mulai gila tahan. Tahan sambian mulai gila sarang tuan rumah tahan. Yang sabar. Jangan masuk surga kabeh. San laku-laku sabar pasti-pasti ni keban Allah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sambian kapi. Nambian sabar. Apa jeng mbian? Kan sabar apa jeng? Mbian apa asai Ramadan? Sabar mbian bon. Andi pesai berzakat ben sambian. Mbian sabar. Ya nikah ni mak. Nikah ni kendengan paling nyaman di budina. Sok masuk ke surga. Termasuk kapi. Bangkan mon kenceran berarabu, mon lain sabar pada bitong nak. Apa jang berapa? Ketolek korokor berjemaah.
Minta jemaah berapa? 10. Mak bocah 10 ke muslim. Ya lembek kan seket. Potong tu dilema. Pertong setengah nilai 10. Berarti bakun seket. Iya ke. Montong bitong nak. Tapi Allah beri rezeki tak tong bitongan jo. Cok lebih tong menolok. Dia tak mati semitong jadi. Bon, bener lagi. Orang yang sedekah berempah bitong nah petong atos. Karena matematika ini beda telok. Beda matematika eksakta, beda matematika psikologi, beda matematika robbani. Matematika eksakta empat tambah empat belu. Belu orang yang belu tompes. Matematika psikologi telok tambah setong setong. Mak bisa telok tambah setong setong. Telok orang takuan getin-getin. Apolong benring sorang takuan getin-getin. Makai kampah hakikat ring setong. Anapa? Kurua makai kampah. Mau apolong entar ke pengkira kuburan. Aromon beda keletak buru setong buru kepi. Paham? Paham? Bener gini? Pada matematika nyaman matematika robbani. Matematika robbani. Matematika robbani berapa? Setong tambah setong sama dengan petong atos. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang sedekah jalan Allah sesetong pada benar orang yang di setong buki tembu betong bulir bersepan bulir tembu satos kali betok berarti betong atos pada betong nak keng mon sabar ada betong ada berapa orang gak ditomi Nabi sabar pada Rabu ku laku ban Allah Ta'ala ipa ampos bitong ada ipa ampos ibeki kepi ban Allah bitong ibeki kepi malar muka posang kana Allah Alhamdulillah lebur deh ya ya mayu terus keng make sabar bani kepada Arabu gencer na tadak bitong nah boleh minta tolong ke sampean mun kita ada musibah aja mintaan sabar. Anjing Nabi ini pernah tegur orang asolat pada asolat adu angan nih. Allahumma inni as'aluka sabra. Abdi nanya sabar. Kanjeng Nabi bah debu. Sa'al talbala. Bak najeri mau minta ngak gini kak. Mbian mau minta ngak gini kak berarti minta musibah. Fasalillah al-afiyah. Minta selamat baca mintaan sabar. Kayak mulai japok musibah tersabar. Amin. Kayak pun kita japok musibah jangan mintaan sabar. Berarti minta musibah. Padahal Sayyidina Umar negur orang adu angan nih kak. Allahumma inni a'udzubika minal fitani. Ya Allah nyon jauh dari fitnah. Sayyidina Umar bah debu. Ongguan-ongku tanda ke fitnah. Saya sondok ke fitnah. Tahu nih ngembian jak fitnah apa? Punten innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artah anak di fitnah. Jadi biar mau tanda ke fitnah tak kerian di anak, tak kerian di pese. Gelem biar. Wah, enten. Jadi magi adu akhir mikir biar. Takut salah. Bener lagi. Oke, Wan, kita lanjut. Tersabar kapi. Wan, sabar laksanaki perintahna Allah. Sabar jauhi larangna Allah. Dari baringna kuat. Amin. Sabar baik. Soju sejam lah. Tak geres sayu. Ajarak 10 menit. Hah? Apa pola nak? Tahu ni biar. Perasaan merubah keadaan. Perasaan merubah keadaan. Orang ini kan mau berpan bunga, makin lelesok, tak geresa. Mantan anyar. Semalam lockdown, lockdown, semikdown. Semalam kulak guna seger. Apa? Bunga. Keng sekecil terasa abid. Bila? Tean. Menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Ingat gila. Tajurjono. Gila. Bila Rabu ya. Ini harus ke muslim. Sekejap padahal. Tapi terasa lama. Karena apa? Menunggu. Terutama menunggu kepastian. Butuh abid guna. Mangkan rek bebini mau nilamar, tuli jawab nisar ke selake.
Nak ngangaan. Tedung melekot kanan, melekot kanan. Saya pelekot itu tidak ketemu saya pelekotan. Bon, lanjut. Lanjut. Wa in halat fil walad aslahatkum. Mun barokariya nalpe ka anak di pah ipo bener, ipo bagus, terbagus putra sampean. Amin. Pak, Bu, gula matur lagi ke sampean. Sampean jawat megawat, jogok megogok, kaulan orang bagus ke, anak kau pakun bagus. Tak langkong seorang. Nabi Nuh kurang bagus. Marah? Nabi Nuh ini si berjuang benikun 10 tahun, benikun 20 tahun. Berapa? 950 tahun. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Benikun Nabi, Rasul, benikun Rasul, ulul azmi. Ternyata putra nakaper. Marah? Nabi Yakub, beliau orang bagus, beliau Nabi. Tapi ternyata putra tak bagus. Tapi si bagus kuning kedua. Pasera, Yusuf bin Bunyamin. Selain Rubil lo, meler. Iludruk ini. Rubil anti apa? Tok. Enga. Ludruk lembaru. Rubil anti apa sih? Sapaan lu boleh? Sama Yahuda sama. Dujak Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur marah. Pakai lampi Nabi Yusuf kayak itu yang waki ka anu na derena kebon pai ka bondo jok Nabi Yusuf dikakan macan. Wah roh. Ko tak gena. Putra Nabi jadi ke. Awalnya kun putran pinter dari. Awalnya kun putran tukang ceramah. Jawat magawat ja. Jawat magawat. Manggan guluban sambian ko tuwa banyak doa. Teroleh barokah nak boton amin. Dari saking ngastete. Nah, magi Nabi Muhammad ini urusan anak sekecil-kecilnya kesehatan mentalnya dijaga. Lambak ini Nabi Muhammad perpan ngempen putran sahabat. Ngempen. Wah kemi ini. Tore. Kanto banyak alumni lu hulu gitu. Pak, mun alumni lu hulu perpan ngempon kiai pasere lu hulu pahana nembian pahakemi ning ning kiai kini. Mara kok tro tawa. Todus ning. Sendol Pak, sendol. Das sendol. Apa kata Nabi? La tazramu jadal sendalan. Putra nambiyan ni kakemina sejeting kakalampi kaula ibri aing lobar karena najis muhaffafah. King doma monser sebekal maelang atau kerjadanan sambian ni. Ini kesehatan mental. Mangkana kana gini ini mau tak sentak mololo, takok mololo, mentalnya tak kuat aja. Sanoro imtihan kita adan dan nangis. Norok lomba adon. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Ipot curnakan. Oh, bagilah salah mo nak kana pani kasi bebo akleun bunga. Coba apa na adon. Pasalam untuk sempat yo. Ana apa mo nak kana gini mak maki salama. Ana apa? Mo nak kana gini dek tuzana. Ari bagilah dek yiki puro. Pada saya bekal, lebat. Ku tahu, cak pada kiai, cak pada apa lebat. Pada saya bekal, tahu. Lalu apa? Dak tusan. Coba apa nah? Kau tahu. Coba ring tuan ambian, pahajalan jadi kah? Coba embun, kakantoh.